বাংলায় ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগে সরব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বাংলায় ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির কথা স্বীকারও করেছেন তৃণমূল সাংসদ। কলকাতায় এসে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জনের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পাল্টা আক্রমণ তৃণমূলে। बंगाल में कितना मनरेगा का फंड डाइवर्ट हुआ है, इसका कोई जानकारी है आपको? पहले आप उसका जानकारी ले लीजिए। हमारा डिपार्टमेंट नहीं है इसलिए हम काहे के लिए जानकारी दें, लेकिन जो हम जानते हैं, जो लोकसभा में कई प्रश्नों के उत्तर में हमने सुना है, और बंगाल के जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं उन्होंने स्वीकार किया कि भाई जिस जिला में गड़बड़ी हुई उस जिला का बंद कर दीजिए। तो गड़बड़ी तो हुई है ना। तो मनरेगा का पैसा सरकार देती है गरीबों को 100 दिन के रोजगार के लिए, उसको पैसा डाइवर्ट करने के लिए नहीं दे रही है। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपना ग्रामीण विकास मंत्रालय उसको रिव्यू कर रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय उसको देखेगा। এই রাজ্যের মৎস্য চাষিরা বা মৎস্য ব্যবসায়ীরা বা মৎস্যজীবীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার তাদের সব দিক থেকে যেভাবে আর্থিক এবং সামাজিকভাবে সুরক্ষিত রেখেছেন, ফলে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের কথাগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কথা। এই যেমন ওনারা আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে বলেন আর আমরা স্বাস্থ্যসাথী বলি। আয়ুষ্মান ভারত ওরা বলেন আয়ুষ্মান ভারত, কিন্তু একবারও বলেন না যে আপনার কাছে যদি স্মার্টফোন থাকে তাহলে আপনি আয়ুষ্মান ভারত পাবেন কি পাবেন না, এই ব্যাপারটা কিন্তু আপনাকে বলছেন না। অর্থাৎ কোন কোন ক্রাইটেরিয়ায় আয়ুষ্মান ভারত আপনি পাবেন না, অর্ধেক পরিবার তো পাবে না, তাহলে আয়ুষ্মান ভারত চালু করে লাভ কি? উল্টে স্বাস্থ্যসাথী সবাই পাবেন, তাই সবাই ওয়েল কভার্ড আছেন। একইভাবে এই মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। बंगाल में कितना मनरेगा का फंड डाइवर्ट हुआ है, इसका कोई जानकारी है आपको? पहले आप उसका जानकारी ले लीजिए। हमारा डिपार्टमेंट नहीं है इसलिए हम काहे के लिए जानकारी दें, लेकिन जो हम जानते हैं, जो लोकसभा में कई प्रश्नों के उत्तर में हमने सुना है, और बंगाल के जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं उन्होंने स्वीकार किया कि भाई जिस जिला में गड़बड़ी हुई उस जिला का बंद कर दीजिए। तो गड़बड़ी तो हुई है ना। तो मनरेगा का पैसा सरकार देती है गरीबों को 100 दिन के रोजगार के लिए, उसको पैसा डाइवर्ट करने के लिए नहीं दे रही है। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपना ग्रामीण विकास मंत्रालय उसको रिव्यू कर रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय उसको देखेगा। সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই। সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত, অকুতভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল, যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।